ହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ଟପିଂ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠେଇ ଦେ ତାପରେ ପଇସା ଆସିବନି ମନକୁ ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବି ୟାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ କୋହଲି କି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି କୋହଲି ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ପରା କୋହଲି ତ ପଛରେ ଆସିବ ଆପଣ ଓକେ ଆପଣ କହିସାରନ୍ତୁ ହଁ ଗୁରୁଜିତ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ବି ଥିଲେ ହେଲେ ମଉସା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରିପାରିବି ତାକୁ କହିଲେ ପଠେଇନି ମୁଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବି ତାଙ୍କର ଝିଅର ପଇସା ସିଏ ବରଂ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ଆମେ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇଛେ ବରଂ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଦେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ କରି କରନ୍ତୁ ବେପାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ବି ଏଲ୍ସି କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କର ନଚେତ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଇଏ ଆମେ ଯିବା ଜଣାକ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବେ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆମେ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କରିବା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି କାମ ଚାଲିବ ନଚେତ ବିନା ରିପୋର୍ଟରେ ପଇସା ଦେଇପାରିବି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଛି ମୋ ଘର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଧରିବେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ ହେଲା ଏଇ କଥା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମିଟିଂ ହେଲା ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଏଲ୍ସି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର କହିଲେ ଏଲ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଏଲ୍ସି ଯଦି ନ ହେଇପାରେ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ନଚେତ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଠି ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପଠାଇଦେବି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମର ସେଲ୍ ହେବ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମିଶନ ଯାହାକୁ ସେଲ୍ କରିବ ସେ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ କୋଇଲି ମନା କଲା କୋଇଲି ସହିତ କଥା ହେଲା କୋଇଲି ମନା କଲା ମୁଁ ତାର କ'ଣ କାଟ କଲି ତା ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଟିକେଟ୍ କରିଦେବି ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୁଁ କରିଛି ଦେଇଛି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫୋନ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମନା କଲା ଯେ ଏ କାମ ପାଇଁ ସେ ଯାଇନି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲା ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ତାହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ଚୋରି କାମ ଯାଇନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲେ କିଛି ଦିନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ बातों में मेरे आप भी बताओ पैसा कमाते हो केरला की इनकम जो है वो आज की लेकर एक कल की क्लियर करो सोमवार हम लोग दोनों जाएंगे नहीं ये तो नहीं मंडे को नहीं मंडे को आएंगे मंडे को 10 बजे तक आपको निकल जाएगा 13 लाख अच्छा 13 लक्ष मंडे फर्स्ट स्टेप रे आपण ये करिबा आपण 20 गोटे सेकेंड 22 डेज तळे आपण कहिथिले जे अंकित बाबू आपण व्यस्त होतुन 3 दिन भीतर पैसा आपण अकाउंट कस्टमर आसपेला ओके 22 डेज तळे कहिथिले सोफा सो गुड नो इश्यू पात्रा बाबू कहउछन 3 दिन भीतर पैसा बैंक अकाउंट को जिवो तापर कहले मंडे दिन ट्रांसफर हो हेई पारलानी ओके दैट्स गुड मंडे हेई पारलानी फ्राइडे दिन कहले आपण बाहर अछंती भद्रक रे अछंती मते कहिले जे भाई आज मो पाक पैसा आसीबो मु तो आज आउ ट्रांसफर करि परिबिनी काली होली अछि हेई परिबनी सोमवार दिन 100% हो किंतु मु आपन को मंगलवार जे टाइम एथि पे दोउची मु सोमवार दिन 100% कर दू किंतु मु मंगलवार जे टाइम नो मंगलवार गला तापर आपण आज दिनटा भी गला इन बिटवीन 22 डेज सुन 22 सेटा ठीक अछि मते जो पैसा मिलया था पैसा मिलला दैट नॉन ऑफ माय सेटा नहीं दैट नॉन ऑफ माय बिजनेस दैट नॉन ऑफ माय बिजनेस सेटा ठीक जोटा कहले सेटा ठीक तो सेटा मो दायित्व एटा हां सेटा मो दायित्व आपण खाली आपण करे କଥା जेहेतु आपण पैसा पाइबे मु आपण कहू भाई एई जिंस पर प्रोब्लेम हिचे आपण सॉल्व कर आपण प्रथम कथा होची आपण प्रथम कथा होची मो 20 लाख रु टंकाटे खर्च करिया पूर्व आपण मते आपण राइट नै मो 20 लाख टंका खर्च करिबा 20 लाख रु जदि आपण टंकाटे खर्च करले आपण गोटे थर मो सही कंसल्ट करना गोटे थर जे अंकित बाबू एई जिंस होउची वर्तमान मो इथरे इन्वेस्ट करि करनी एई प्रॉब्लम होची आपण मते जहा जहा कहिसंती से बुद्धिता जी जाउची काली आसुची पर दिन जाउची ता पर दिन आसुची छाड़ दियंतु से यात्रा छाड़ दियंतु दैट्स ऑल आर फेक से मु से भीतर को जाउनी से भीतर को मु जाउनी जो कहंती से भीतर को गला आहुरी सिचुएशन हार्स हो मु से भीतर को जाउनी किंतु आपण 20 लाख रु टंकाटे खर्च करिया पूर्व मते जणैली आज आपण एक्सक्यूजेस दोउछंती जे मोर बैंक रे टेक्निकल फेल्यूर अछि मंडे दिन आपण कोन पे एक्सक्यूजेस न देबे जे मोर देई हबनी किछ काहे कि बैंक रे फेरी आसली देई हबनी सोमवार सकाळ आगे 11 मते कथा आपण को वेदांत चेक करछ हां 11 सुन आपण को वेदांत चेक करछ बोले हां 11 रे मते कथा हो को वेदांत कन्वर्सेशन